Morning routine. Rutinitas pagi. I wake up at 6 a.m. Saya bangun pukul 6 pagi. I brush my teeth. Saya menggosok gigi. I take a shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Saya merapikan tempat tidur. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read the news. Saya membaca cerita. I pack my bag. Saya menyiapkan tas saya. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work. Saya bekerja. I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja jam 9 pagi. I check my email. Saya memeriksa email saya. I attend meeting. Saya menghadiri rapat. I make phone call. Saya menelpon. I read report. Saya menulis laporan. I have lunch at noon. Saya makan siang pada jam 12 siang. I work on project. Saya mengerjakan proyek. I take short break. Saya mengambil istirahat singkat. I collaborate with colleagues. Saya bekerja sama dengan rekan kerja. I finish work 5 p.m. Saya selesai bekerja jam 5 sore. Studying, mempelajari. I attend classes. Saya menghadiri kelas. I take notes. Saya mencatat. I do my homework. Saya mengerjakan PR. I study for exam. Saya belajar untuk ujian. I read textbook. Saya membaca buku pelajaran. I read essays. Saya menulis esai. I participate in discussion. Saya berpartisipasi dalam diskusi. I ask question. Saya mengajukan pertanyaan. I do research. Saya melakukan riset. I review my notes. Saya meninjau kembali catatan saya. Evening routine, rutinitas malam. I go home. Saya pulang ke rumah. I cook dinner. Saya memasak makan malam. I eat dinner. Saya makan malam. I wash the dishes. Saya mencuci piring. I watch TV. Saya menonton TV. I read a book. Saya membaca buku. I take a walk. Saya berjalan-jalan. I relaxation the couch. Saya bersantai di sofa. I call a friend. Saya menelpon teman. I go to bed. Saya pergi tidur. Traveling, berpergian. I book a flight. Saya memesan penerbangan. I pack my suitcase. Saya mengepak koper saya. I go to the airport. Saya pergi ke bandara. I check in. Saya check in. I go through security. Saya melewati pemeriksaan keamanan. I board the plane. Saya naik pesawat. I find my seat. Saya menemukan kursi saya. I fasten my seat belt. Saya memasang sabuk pengaman.
I enjoy the flight. Saya menikmati penerbangan. I arrive at my destination. Saya tiba di tujuan saya. Shopping, berbelanja. I go to the supermarket. Saya pergi ke supermarket. I buy groceries. Saya membeli bahan makanan. I pay with my credit card. Saya membayar dengan kartu kredit. I use a shopping list. Saya menggunakan daftar belanja. I look for discount. Saya mencari diskon. I ask for help. Saya meminta bantuan. I compare price. Saya membandingkan harga. I check the expiration date. Saya memeriksa tanggal kedaluarsa. I pack my groceries. Saya mengemasi barang belanjaan saya. I go to the checkout counter. Saya pergi ke kasir. Home maintenance, pemeliharaan rumah. I clean the house. Saya membersihkan rumah. I do the laundry. Saya mencuci pakaian. I vacuum the floor. Saya menyedot debu lantai. I move the floor. Saya mengepel lantai. I dust the furniture. Saya membersihkan debu perabotan. I wash the window. Saya mencuci jendela. I take out the trash. Saya membuang sampah. I water the plants. Saya menyiram tanaman. I fix broken items. Saya memperbaiki barang-barang yang rusak. I organize my things. Saya merapikan barang-barang saya. Social interaksi sosial. I greet my neighbors. Saya menyapa tetangga saya. I make small talk. Saya mengobrol ringan. I invite friends over. Saya mengundang teman-teman. I go out for coffee. Saya pergi keluar untuk ngopi. I chat with colleagues. Saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social events. Saya ikut acara sosial. I attend parties. Saya menghadiri pesta. I meet new people. Saya bertemu orang baru. I say goodbye. Saya mengucapkan selamat tinggal. I keep in touch. Saya tetap berhubungan. Personal care, perawatan diri. I brush my hair. Saya menyisir rambut saya. I wash my face. Saya mencuci wajah saya. I apply lotion. Saya mengoles lotion. I put on makeup. Saya memakai riasan. I trim my nails. Saya memotong kuku saya. I floss my teeth. Saya menggunakan benang gigi. I use deodorant. Saya memakai deodoran. I wear clean clothes. Saya memakai pakaian bersih. I get a haircut. Saya memotong rambut. I go to the dentist. Saya pergi ke dokter gigi.